Pozdrav drugari, dobrodošli u pretposlednju epizodu serijala o vrganjevkama. Ovo je kanal My Fungi Nature, a moje ime je Miloš i ja vas vodim kroz čarovni svet gljiva. Ostanite uz nas i naučit ćete sve što ste želeli da znate o gljivama, a niste imali koga da pitate. U prethodnoj epizodi govorili smo o kserokomoidima u užem smislu, dakle o rodovima Xerocomus, Xerocomelus i Hortiboletus. Danas govorimo o kserokomoidima u širem smislu, dakle o rodovima koji su nekada svrstavani u rod Xerocomus, a danas su razbijeni i imaju te vrste, znači zasebne svoje rodove. Ja zapravo nisam siguran koliko su te vrste, odnosno rodovi, međusobno srodni i bliski Xerocomusu, odnosno pravim kserokomoidima, ali pošto su nekada svrstavane u rod Xerocomus, mi ćemo ih ovde danas obraditi kao jednu celinu. Kada smo na početku govorili o karakteristikama vrganjevki, znači u prvoj epizodi koja se ticala ove grupe gljiva, pomenuli smo neke osnovne karakteristike tih vrganja. Znači da su to, mikorizne gljive, da nisu drvenaste, da rastu sa tla, a ne sa drveta, da imaju cevčice od ozdo i tako dalje. I pomenuli smo neke izuzetke. U ovom videu ćemo malo dublje obraditi te izuzetke, jer najveći broj izuzetaka kod vrganjevki zapravo pripada ovoj kategoriji. Prvi rod o kome ćemo pričati je rod Calciporus, ili u prevodu vrganji bakarnih pora. U Evropi imamo 3 vrste, to su Piperatus, Amarellus i Rubinus. Postoje indicije da imamo još neke vrste kao što su Pseudopiperatus i tome slično, međutim to još uvijek nije odzvaničeno, a ako jeste, ja se izvinjavam mikolozima koji su to uradili. U svakom slučaju, osnovne karakteristike svih Calciporusa su sitno, znači kserokomoidno plodno telo, tanka drška koja je uvek u nekim nijansama žute boje, naročito kao osnovi, i na preseku nema oksidacije mesa, u dnu drške je prisutan hrom žuti bazalni micelijum, kod znači sve 3 vrste, i sve 3 su relativno slabog kvaliteta što se tiče kuhinjske vrednosti, odnosno kulinarskih tih nekih kvaliteta. Retko kada se koriste u ishrani. Od ove 3 vrste Piperatus, odnosno taj ljuti vrganj, je najčešći u šumama kod nas, dok su preostale 2 vrste dosta retke i Rubinus ima međunarodni IUCN status VU, odnosno vulnerable ili ranjiv. Prva vrsta u ovom rodu je Calciporus piperatus ili ljuti vrganj. Ova vrsta raste u mikorizi sa četinarima, ređe sa brezom, preferira kiselo tlo, kao što smo već rekli, znači kserokomoidnog je oblika, znači sitna gljiva, tanke drščice, šešir mu je obično neke rđasto braunkaste, rđasto crvenkaste, ponekad sa žućkastim nijansama i tako dalje boje. Trusište takođe, znači neka bakarna, rđasta boja. Drška je tanka, slične boje kao i šešir, sa finim, znači rđastim granulama. Žuta je kao osnovi, gde ima i ovog hrom žutog bazalnog micelijuma. Na preseku meso ne oksiduje, žućkasto je do rđasto, a u samoj dršci kao osnovi je intenzivno žuto. Gljiva ima ljut okus, generalno se ne konzumira, nema neke visoke kulinarske vrednosti, međutim nije otrovna pa se može, pošto je dosta česta u tim četinarskim šumama, može po koji komad ubaciti u gulaš ili šta god. Sljedeća vrsta nam je Calciporus rubinus, u narodu nema naziva, ali može se prevesti kao vrganj boje rubina. Nije česta vrsta, sličnih je nekih karakteristika kao i sljedeća vrsta Calciporus amarellus, ali opisat ćemo ih odvojeno. Calciporus rubinus ima šešir koji je svetlijih nijansi od Piperatusa, znači žućkasto krem boje, kod mladih primeraka kasnije je naranđasto crven, braunkasto crven, pore su mu ružičaste, odnosno boje višnje, a kod starih primeraka znači tamnije braunkasto crvene. Na pritisak nema promene boje kod trusišta,
Drška mu je ružičasta sa finim tamnijim crvenkasto ljubičastim granulicama, a kao osnovi žuta kao i kod drugih kalciporusa. U dnu drške je prisutan takođe žuti bazalni micelium. Meso je žućkasto ružičasto, intenzivnije obojeno u šeširu, dok je u dršci svetlije žućkasto beličasto, u samoj osnovi drške intenzivno žuto, ukus mu je kiselkast i ne spada u, mislim može se reći da je nejestiva vrsta jer nije toliko česta pa je relativno niko i ne bere radi konzumiranja. Raste u mikorizi sa hrastovima i termofilna je vrsta. Znači, razlikujemo je od prethodnog piperatusa po tome što ima svetlije plodno telo, crvenkastije trusište i stanište nisu četinari, već hrastovi. I poslednji kalciporus je Calciporus amarellus, koji takođe nema domaći narodni naziv. Njegov naučni naziv se može prevesti kao vrganj boje ili ukusa gorke višnje. Sličnog je izgleda kao i prethodne vrste, za nijansu je svetliji i od rubinusa, znači šešir mu je neke žućkasto krem ružičaste boje, trusište mu je sličnih nijansi, neke ružičaste do boje maline, kod starih primeraka znači tamnije, rđastije, na preseku supore dobiju tamniju neku nijansu, a drška je znači pri vrhu crvenkasta, a u ostalim delovima žućkasto oker boje. Slično kao i kod drugih kalciporusa, u osnovi drške imamo žuti bazalni micelium. Meso je znači žućkasto u šeširu, ružičasto tik iznad cevčica, a u dršci svetlo žuto. Ukus mu je gorkasto ljut, odatle potiče taj naziv amarellus i raste u mikorizi sa različitim vrstama borova. Može se smatrati jestivom vrstom ili nejestivom, svakako je previše retka vrsta da bi je brali radi konzumiranja. Iako su morfološki slične ove dve vrste, Calciporus amarellus i Calciporus rubinus, lako ih možemo razlikovati na osnovu mikoriznog partnera, odnosno u zavisnosti od toga u kakvoj šumi ih nađemo. Rubinus, kao što smo rekli, raste sa hrastovima, dok amarellus raste sa borovima. Sledeći rod o kojem ćemo pričati je rod Aureoboletus ili u prevodu vrganji zlatne boje. U Evropi imamo 3 vrste, od kojih su 2 zastupljene kod nas, treći još uvek nije pronađena. To su Aureoboletus moravicus i Aureoboletus gentilis. Treća vrsta, Aureoboletus proectellus, je zapravo severnoamerička, koja je dospela u Evropu na neki način. Prvi put je otkrivena u Litvaniji, mislim 2007. godine, a zatim se postepeno širila ka zapadu i danas imamo podatke da je ima u Danskoj, Nemačkoj i u tom znači, nekom regionu do centralne Evrope. Kod nas, dakle, nije pronađena. Sve 3 vrste su generalno svetlijeg kolorita, odakle i potiče znači, taj njihov naziv Aureoboletus, znači žućkaste su do zlatno-žute, krem-žute, ponekad brownkaste, u zavisnosti od starosti, gljive, vremenskih uslova i tome slično. Trusište im je žućkasto, a kod starih primeraka oker brownkasto. Meso ne oksiduje na preseku i generalno je žućkaste do žućkasto krem oker ili oker brown boje. Aureoboletus moravicus je prva vrsta iz ovog roda. Nema narodni naziv kod nas, a naučni naziv mu potiče od regiona u Češkoj, znači Moravski region, gde ga je prvi put 1927. našao češki mikolog Václav Melcer. Generalno, boja ove gljive je svetlija, kao što smo već rekli, znači žućkasto krem, žućkasto oker, ponekad brownkasta, pre svega u šeširu. Na vlažnom vremenu njegova kožica može biti lepljiva, drška je žućkasta, krem brown, pri vrhu može imati ponekad začetke mrežice, koje kao osnovi drške prelaze u vertikalne brazde. Bazalni micelium je beličast, a meso je žućkasto krem, brownkasto tik ispod kožice šešira i kao osnovi drške.
Ova vrsta je specifična po svom mirisu na kokos, vanilu, cimet i tako dalje, ali najčešće se njen miris opisuje kao miris na kokos. I po tome je jedinstvena od svih vrganjevki u Evropi. Spada u jestive vrste, međutim ne raste toliko u velikim količinama da bi mogli konkretno samo nju da naberemo, da probamo da jedemo. Raste znači na krečničkim terenima i gradi mikorizu najčešće sa hrastom. Aureoboletus gentilis takođe nema narodni naziv, može se nazvati, ako prevedemo njegov naučni naziv na srpski, nežni vrganj. Generalno je svetlije boje od prethodne vrste, znači šešir mu bude nekih beličasto-žutih nijansi, takođe je lepljiv ili mazav na vlažnom vremenu, inače je gladak. Trusište mu je žuto, čak svetlije od prethodne vrste. Nekad se na porama kod mladih primeraka jave kapljice, što se u mikologiji naziva gutacija. Drška je u nijansama žute boje, ponekad sa ružičastim tonovima tu i tamo, a u samoj osnovi drške je tamnija. Glatka je i karakteristično savitljiva. Bazalni micelijum je beo, a meso je beličasto do kremkasto. Tik ispod kožice šešira je ružičasto do crvenkasto. Može da ima brownkaste nijanse kao osnovi drške. Nema oksidacije kao ni kod prethodne vrste i slično prethodnoj vrsti raste sa hrastovima najčešće na krečnjaku. Ova vrsta je bez kulinarske vrednosti. To je bio rod Aureoboletus, sledeći je Reubarbariboletus. Ovaj rod je izdvojen iz roda Xerocomus, ali je relativno skoro spojen sa rodom Xerocomelus, međutim mi ćemo ga ovde posmatrati odvojeno. Naziv ovog roda je ovako komplikovan, vodi poreklo od crvenkaste boje plodnog tela koje podsjeća na boju peteljki listova biljke rabarbare, pa je to Reubarbariboletus. U Evropi imamo dve vrste, to su Reubarbariboletus armeniacus i persicolor. Obe ove vrste su poprilično morfološki slične, gotovo čak identične, imaju taj kserokomoidni oblik plodnog tela, znači male su, sitne su rastom, šešir im je baršunast, u nekim nijansama ružičaste, crvenkasto-ružičaste, ružičasto-naranđaste, prljavo-ružičaste kod starijih primeraka, trusište je žuto, kasnije maslinasto i na pritisak plavičasto. Drška je žućkasto-crvenkasta, prekrivena je finim crvenkasto-brown granulama, a meso je žućkasto i plavi na preseku i to pre svega u gornjem delu preseka, dok kao osnovi zadržava te neke naranđaste nijanse. Obe ove vrste grade mikorizu sa hrastovima, međutim mogu se naći i u četinarskim šumama. Češće su u mediteranskom delu Evrope, međutim mogu se naći i u unutrašnjosti kontinenta. Nemaju narodni naziv, mogu se njihovi naučni nazivi prevesti kao gljiva boje kajsije i gljiva boje breskve, za armeniacus i persicolor respektivno. Jedna od bitnih razlika i najlakši način za raspoznavanje ove dve vrste je sušenjem, pri čemu karakteristična boja na preseku kod armeniacusa nestaje nakon sušenja, dok kod persicolora to nije slučaj i ona se zadržava. Obe ove vrste su, rekli smo, dosta retke i kao takve nemaju neku kulinarsku vrednost, iako nisu otrovne. Kada smo na početku ovog serijala definisali vrganjevke, govorili smo o tome da one uvek imaju poroidno trusište. Rod o kome ćemo sada govoriti je izuzetak po tom pitanju. Radi se o rodu Philoporus, čiji naziv u prevodu znači onaj sa trusištem koje podsjeća na listiće. Znači, ovaj rod i njegove predstavnice, od kojih u Evropi imamo samo jednu, se karakteriše trusištem koje je listićavo. Sad, ti listići nisu listići u pravom smislu, već su to, ako ih pogledamo i analiziramo mikroskopski, zapravo jako izdužene pore. Njihova unutrašnja struktura je identična strukturi pora kod poroidnih vrganjevki. Ponekad čak mogu da imaju i začetke pora blizu drške, ali se ubrzo te pore izdužuju, prepliću i
zapravo podsjećaju na listiće. Vrsta iz ovog roda o kojoj ćemo pričati je Philoporus pelletieri, koja je dobila naziv po francuskom prirodnjaku Jacques Pelletieru. Veoma je prepoznatljiva, znači sama činjenica da je jedina u ovom rodu u Evropi koja ima listiće sa donje strane čini je najprepoznatljivijom vrganjavkom možda u Evropi. Međutim, reći ćemo ovde neke njene osnovne karakteristike. Naprimer, šešir joj može biti u raznim nijansama brownkasto, crvenkaste, rđaste boje, trusište je znači žuto, kasnije sve prljavije žuto, narandžasto, maslinasto, znači kao i kod drugih vrganjevki, s tim što je, kao što smo rekli, listićavo. Listići su nepravilni, spojeni su sa drškom i delom silaze niz nju. Drška je žućkasta do brownkasta, prekrivena je finim tamnim granulicama i ponekad je vertikalno izbrazdana. Meso je žuto, tik ispod kožice šešira je tamnije, brownkastije, možda čak i crvenkasto. Ova vrsta ne oksiduje na preseku i u Republici Srbiji ima status strogo zaštićene vrste. Izuzetno je retka i tako da njena jestivost nije zapravo nešto o čemu trebamo razmišljati. Dolazimo do roda Imlerija, koji je takođe nekada pripadao, odnosno njegove vrste su pripadale rodu Xerocomus, a onda su izdvojene kao zasebne. On je dobio naziv po švedskom ekologu Louisu Imleru, a jedina vrsta koja raste u Evropi je Imleria badia. Ova vrsta, poznata kao kostanjevka ili kestenjasti baršunovac, gradi mikorizu sa četinarima, daleko ređe sa brezama i nekim drugim listopadnim vrstama. Znači, najčešće je u četinarskim šumama. Ova vrsta se odlikuje šeširom koji je kestenjasto brown boje, čokoladno brown boje, uglavnom u nijansama brown boje. Često kroz tu brown boju možemo da vidimo proboje nekih crvenkastih ili žućkastih nijansi, crnih čak, ali generalno je to neka čokoladna nijansa. Trusište ove vrste je žućkasto, ali više sa nekako žućkasto-zelenkastim notama nego tradicionalno žuto. Kako stari, dobija sve tamnije prljavo-žute nijanse. Na pritisak oksiduje u plavu boju svetlijih nijansi, takođe cevčice kada se gljiva preseče poplave. Drška je, za razliku od drugih ovih kserokomoida, malo masivnija, češće je deblja, onako batinasta nego što je tanka, kao na primjer kod kserokomusa i ovih drugih. Ima sličnu boju, znači kao i šešir, onako je brownkastija je, ponekad svetlija pri vrhu sa žućkastim nekim nijansama, može biti oker, pri ozledi ili na dodir, znači pri pritisku ili kako god, kada beremo gljivu, može dobiti te neke plavičaste ili tamnije nijanse, a na preseku gljiva generalno slabo oksiduje ili je ta oksidacija prisutna samo u trusištu ili može da se desi da oksiduje celom površinom, ali to je izuzetno slaba oksidacija. Imleria badia spada u jestive vrste, čak i kvalitetne, međutim do skoro se smatralo da ona ima veliku sposobnost upijanja, odnosno akumuliranja kadmijuma iz okoline, znači teškog metala koji kasnije ostaje u organizmu. Međutim, istraživanjima je utvrđeno da čak i ako ova gljiva raste u staništima koja su obogaćena kadmijumom, nema preterano velike, odnosno značajne apsorpcije tog metala iz okoline. Sledeći rod je rod Lanmaoa, koji je dobio naziv po kineskom prirodnjaku koji se zvao Lan Mao, koji je živeo za vreme dinastije Ming. U Evropi imamo samo jednu vrstu, a to je Lanmaoa fragrans ili mirišljivi vrganj. To je generalno mediteranska vrsta, međutim može se naći ređe u unutrašnjosti, tamo gde mikroklimatski uslovi to dozvoljavaju. Šešir je crvenkast do rđasto brown, na dodir poplavi, trusište je žuto kod mlađih primeraka, tamnije brownkasto kod starih primeraka, na dodir takođe plavi, a kasnije dobija tamnije brownkaste nijanse. Drška je glatka, oker žuta, brownkasta, ponekad sa crvenkastim prelivima, može biti i potpuno brown.
Na ozledi dobija svetlo plave nijanse, znači kao i na preseku, meso je žućkasto, crvenkasti je pri vrhu, odnosno u gornjoj zoni šešira, dok je generalno svetlije žute nijanse u ostalim delovima. Plavi, ali ne preterano intenzivno. Veoma je prijatnog voćnog ukusa i jestiva je vrsta. Sljedeći rod takođe ima jednu vrstu u Evropi, to je rod Baorangija. Njegov naziv potiče iz kineskog jezika i znači vrganj sa tankim zidovima pora. Jedina vrsta u Evropi je Baorangia emileorum. Ova vrsta je dobila naziv po mikologu koji je ovu vrstu opisao, to je francuski mikolog Emile Barbier, znači po njegovom imenu. To je, znači, mediteranska vrsta, čak i atlantska, znači preferirate primorske krajeve, međutim može se u retkim slučajevima naći i unutrašnjosti kontinenta. Gradi mikorizu sa hrastovima, može da se javi na neutralnom i na baznom, odnosno alkalnom tlu. Boja šešira je ružičasta do ciglasto crvena, bordo, na pritisak intenzivno plavi, a kasnije tamni u braunkastu. Drška je žuta u gornjem delu, često sa začecima mrežice, prekrivena je gustim crvenim do narandžastim granulama kao osnovi. U samom dnu je krvavo crvena. Takođe na dodiru plavi. Trusište je žuto, karakteristično za ovu vrstu su silazne pore, gde one prave luk, znači od kako se zove, od margina šešira ka unutrašnjosti i onda ka samoj dršci. Tako da imamo žute pore koje silaze niz dršku i taj deo drške je takođe u nijansama boje pora. Na preseku je meso beličasto žuto, crvenkasto pod kožicom šešira, plavi, ali ne izrazito, znači svetle plave boje, i za razliku od ostalih serokomoida, ovo je vrsta koja može znatno da poraste, znači može biti krupnijih dimenzija i često rastu više primeraka sraslih, znači polazeći iz iste osnove, znači po 4, 5, 6 ili više primeraka. Retka je vrsta, pa njena jestivost nije od imperativne važnosti. Opet dolazimo do jednog od izuzetaka, od onih pravila, odnosno definicije vrganjevki. Znači, kada smo ih na početku definisali, rekli smo da skoro sve rastu u mikoriznom odnosu sa nekom biljnom vrstom. Vrsta koja sledi, odnosno rod, nije mikorizan. To je rod Pseudoboletus sa vrstom Pseudoboletus parasiticus. Kao što ime vrste govori, ova vrsta je parazitska. Ona parazitira na plodnim telima druge gljive koja se zove skleroderma, najčešće vrste skleroderma citrinum ili običnoj krompirači. I karakteristično za nju je da iz jednog plodnog tela te skleroderme mogu da izađu i po 2, 3, 4 primeraka, znači jednog ovog pseudoboletusa. Ova vrsta preferira četinarske šume ili mešovite, zato što i ova skleroderma raste tamo. Šešir joj je u nijansama žućkasto-maslinaste, braunkaste boje, onako baršunast je, trusište mu je takođe žućkasto, kasnije tamnije, maslinasto, na dodir je nepromenjivo ili jako retko dobija plavičaste nijanse, kasnije znači potamni. Drška je vlaknasta, ponekad čupava, žućkasto-braunkasta. Meso je žuto, ispod kočice šešira i u spoljnim delovima drške je tamnije, braunkastije, dok je u unutrašnjosti, znači, ta neka svetlija žućkasta boja. Može da poplavi tek u zoni iznad cevčica. U samoj osnovi drške su prisutne tamnije narandžaste boje. Smatra se nejestivom vrstom. Za kraj ostaju nam još dva roda koje ćemo detaljnije obraditi. Prvi od njih je Cyanoboletus. Njegov naziv u prevodu znači ili može se prevesti kao mastiljavi vrganji. U Evropi imamo tri vrste, to su Cyanoboletus pulverulentus, mediterranensis i
Poikilohromus. Mi ćemo ovde govoriti samo o prvoj vrsti. Ova vrsta raste na različitim staništima, generalno voli lipu, ali može se znači naći i u četinarima i u lišćerima i tako dalje. Ja sam je nalazio u čistom hrastu. Šešir joj je varijabilnih boja, generalno je žućkast, ali može imati i ružičaste tonove, braunkaste, crvenkaste i tako dalje. Kod mladih primeraka je prekriven finim praškastim prelivom, odakle mu i potiče taj naučni naziv pulverulentus, koji upravo to i znači, prekriven tim prahom. Trusište je žuto, sa starenjem dobija prljavo-žute nijanse, drška je glatka, takođe varijabilnih boja, generalno je u gornjem delu žućkasta, ka osnovi narandžasta ili tamnija, na dodir svaki deo gljive intenzivno plavi, znači i šešir, i drška, i trusište, i to plavi u veoma intenzivnu tamno-plavu, masteljavo-plavu boju. Meso je inicijalno žuto, ponekad crvenkasto u osnovi, ali momentalno oksiduje u tu neku tamno masteljavu plavu u kontaktu sa vazduhom. Vrsta generalno nije otrovna, ali može da akumulira ogromne količine arsena iz okruženja ukoliko je stanište zagađeno teškim metalima i zbog toga se ne preporučuje njeno konzumiranje. I za kraj imamo još jedan rod sa samo jednom vrstom u Evropi, to je rod Alessioporus. Njegov naziv vodi poreklo po italijanskom mikologu Karlu Lucianu Alessiju. Jedina evropska vrsta je Alessioporus ichnusanus. Ovo ichnusanus, znači taj epitet vodi poreklo od grčkog i rimskog naziva za Sardiniju, ichnusa, i pošto je gljiva tamo prvi put pronađena i opisana odatle, naziv joj je nadenut, znači, po lokaciji. Ova vrsta može morfološki da podseća dosta na rod Xerocomus, mada plodna tela su mu krupnijih dimenzija. Generalno šešir mu je neke žućkasto-braunkaste boje, baršunast je, može da bude bakarni ili maslinasto-sivkast, na pritisak tamni, vrlo sporo, ali vremenom pritisnuta mesta dobijaju gotovo crnu boju. Često površina šešira ima radijalna vlakna, znači koja se protežu, znači, celom površinom šešira. Trusište je žuto kod mladih, maslinasto kod starijih primeraka, na dodir plavi. Drška je žućkasto krem boje, kod mladih primeraka, kasnije braunkasta, tamnija, izraženo tamnija kao osnovi, u tim nekim bakarnim nijansama, često je prekrivena krupnom, nepravilnom, izduženom mrežicom, koja kao osnovi prelazi u vertikalne brazde. Meso je beličasto u šeširu, žućkasto u dršci i sve tamnije kao osnovi drške. Ružičasto crvenkasto u samoj osnovi. U kontaktu sa vazduhom meso oksiduje celom površinom, međutim ta oksidacija nije toliko izražena i bledi vremenom. Česta je vrsta u mediteranskom delu Evrope, međutim može se naći i u unutrašnjosti kontinenta. Obzirom na njenu retkost, opet nema svrhe govoriti o njenoj jestivosti. Neka bude nejestiva. I za sam kraj pomenut ću rod Buchwaldoboletus. U Evropi imamo 3 vrste iz tog roda, one su vezane za četinare ili za gljive neke koje rastu sa četinarima, znači specifičan odnos imaju pre svega sa borovima i sa miceliumom gljive Phaeolus švajnici. Kod nas nisu zabeležene, ali eto pominjem ih kao kuriozitet. I to bi bilo to što se tiče današnje epizode. U sledećoj epizodi ćemo raditi rodove Suillus, Girodon i Giroporus, a nakon toga krećemo sa amanitama. Sve što vas zanima pitajte, odgovorit ćemo. Nadam se da ova epizoda, iako malo duža, nije bila prenaporna. I do sledećeg četvrtka, pozdrav i dobra berba.